মরছে আমি বাড়িতে লই যাইব ছোট ভাই আমার ছোট ভাই মারা গেছে আমি বাড়িতে লইয়া যাইব গাড়ি ঠিক করছে লইয়া যাইব গা ডক্টর দিব কাগজ আমারে দিব ডক্টর আমি সকালে কইছে যখন মরছে লইয়া যাইব গাড়ি ঠিক করব কইছে আর কিছু করেন নাই এটা তো আপনার পোস্টমর্টম করতে লাগে আপনি জানেন না পোস্টমর্টম করতে চাই না পোস্টমর্টম কাছে কইছে পোস্টমর্টম করেন লাগে আমি চাই না তো ম্যাডামে কি কইছে নিয়ম আছে নিয়ম আছে ঠিক আছে নিয়ম মতে করো পোস্টমর্টম তো করাইতাম না কইছে কি সমস্যা নিয়ে আইনা ভর্তি করছিলেন আর কি সমস্যা নিয়ে আনছিলেন সমস্যাটা ওই গলার মধ্যে ব্যথা পাইছে এরপরে এইদিকে তো কিছু জানে না একদম লাগাইতে পারে না হ্যাঁ কবে আনছিলেন শনিবার আনছিলাম শনিবার থেকে শনি রবি সোম मंगल बुध আজকে কি বার मंगलवार আজকে কোন সময় মারা গেছে लगभग 4 दिन खाया नहीं कुछ किया खाया नहीं हाँ और ये छोटा भाई मेरा छोटा भाई है एक बच्चा है उसका बीबी भी है अभी हम लोग शनिवार से आया शनिवार से एक दिन एक फुटा भी पानी नहीं खाया उसके बाद डॉक्टर ने बोला है कुछ पिला मत हम लोग डॉक्टर के बात से जो बोला जैसा कर रहा हम लोग ठीक है और इसके बाद डॉक्टर करने के बाद सुबह हम लोग ये मरने के लिए चांस है उसका नाम क्या है जो दिन कोई काइपेंग घर का है उसका घर तेलियामुरा साइड में अभी क्या पोस्टमार्टम नहीं करोगे पोस्टमार्टम नहीं करेंगे আচ্ছা আপনার যে মৃতদেহটি নিতেছেন কোন ধরনের লিখিত দিবেন লিখিত দিব ডাক্তার দিব আচ্ছা ডক্টর লিখিত দিব আমি পোস্টমর্টম করাইতাম না না লিখিত আপনি দিবেন ডাক্তার কেন দেব ডাক্তার দিব কইছে তো ডক্টর দিব আমি তো কিছু জানে না কিছু বুঝে না দিত না আমি কই থেকে দিব ডক্টর দিব তে সিকিউরিটি তো মৃতদেহটি নামাইতে চাইছে আপনি দিবেন না কেন প্রথম আমি গেছিলাম ওই गाड़ी চাইছিলাম मैडम गाड़ी चाहिए बोल के मांग रहा था मैं गाड़ी अभी नहीं बोला नहीं मिलेगा बोला गाड़ी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा और उपाय नहीं है इसलिए मैं अपना जितना कर सके ऐसे लेकर आया मैंने ठीक है এখন কি করবেন মৃতদেহটি এখন বাড়িতে লইয়া যাইব पोस्टमार्टम করতে চাই না पोस्टमार्टम পাইয়াটা হ্যাঁ পোস্টমর্টম খাইনা নিয়ে মুতে নামটা কি কইছেন যদি कोई काइपेंग पूरा का पोस्टमार्टम